salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Allah ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Allah ya Rasulullah. توسل بي بسم الله وبالهدي رسول الله. توسل بي بسم الله وبالهدي Selanjutnya mari kita simak kalimatut tasjih yang akan disampaikan oleh Al-Habib Qurash Baharun kepada beliau yang terhormat. Waktu dan tempat kami haturkan. وكل مجاهد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, asatidzah dan hujjaj yang kami hormati, kami muliakan dan kami cintai. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, pagi yang penuh dengan barakah ini, pagi yang insya Allah akan menjadi kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala fil mala'il a'la. Kita telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul menghadiri iftitah atau pembukaan dari pesantren Masjid Radio FM Al-Bahjah yang insya Allah telah kita ketahui bersama diasuh oleh Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini di tempat yang barakah ini akan saling menjadi saksi atas keselamatan kita di dunia wal akhirah. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita untuk bergembira dan berbesar hati dengan adanya peresmian ilmiah seperti ini, karena jika diibaratkan
dunia adalah malam, maka tempat-tempat seperti ini layaknya seperti bintang ataupun bulan. Marilah kita bersama-sama kembali merenungkan, sudah sesuaikah cara hidup kita, cara hidup keluarga kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang penting dan perlu untuk kita ingat, bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak memiliki kepentingan terhadap salat kita, tidak membutuhkan kepada amal ibadah kita, tidak merasa dimuliakan dengan ibadah dan tahajud kita. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya selalu di dalam Al-Quran melarang kita untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, menyuruh kita untuk melakukan sebuah perbuatan, mengancam di sini, memberi kabar gembira di sini. Padahal Allah tidak merasa diuntungkan dengan amal baik kita dan tidak merasa dirugikan oleh amal maksiat kita. Kenapa? Sudahkah kita melihat 5 waktu anak kita melakukan sholat dengan benar? Sudah berapa juz Quran yang dibacanya? Dan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kita dengan mereka. Sementara pertanyaan setelah belanja, biasanya mereka duduk di hadapan TV dan saling menentukan tombol mana yang akan dipencet untuk acara-acara yang bisa disaksikan di dalam televisi. Ini adalah kondisi umat Islam, para hadirin. Dan hal seperti ini akan terus berlanjut, akan terus bergulir, sehingga pada saatnya tidak akan ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tidak akan ada satu rumah muslim pun yang berhak untuk dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fil mala'il a'la. Maka oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya secara pribadi maupun sebagai salah satu dari da'i yang berjuang untuk agama Allah, merasa bangga dan gembira dengan apa yang telah dilakukan oleh saudara kita Buya Yahya dengan perjuangannya untuk mewujudkan instansi pendidikan yang berbasis agama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dengan kesadarannya, dan juga terutama kepada rombongan daripada Abdurrahman dari Singapura dan seluruh murafiqin lahu yang telah banyak sekali membangun masjid-masjid yang tentunya beliau-beliau inilah yang akan beruntung ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan pahala yang berkelanjutan walaupun beliau sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih teringat bagaimana kami pada saat masih usia 11 atau 12 tahun ketika berada di Bangil bersama dengan saudara kami Buya Yahya. Kami belajar di sekolah yang sama, kepada guru yang sama, dengan akidah yang sama. Lalu saya terlebih dahulu berangkat ke Hadramut, ke Yaman, untuk melanjutkan pendidikan. Dan subhanallah, kami setelah 1 tahun mendapati beliau datang juga untuk melanjutkan pendidikan di kuliah Jamiatul Ahqaf, yang rektornya sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Habib Abdullah Baharun. Tapi tidak disangka, setelah kami menyelesaikan pendidikan di Yaman dan pulang mendapatkan tugas di Jakarta untuk berdakwah selama 7 tahun, lalu dengan isyarah guru kami dialihkan ke Cirebon dan kami dapat berjumpa lagi dengan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi setiap gerak dan langkahnya. Allah memberikan kekuatan kepada dirinya dan kepada orang-orang yang mendukungnya. Karena para hadirin, orang-orang semacam beliau ini adalah orang-orang yang perlu untuk diperhatikan dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali tamu yang kita nanti-nantikan sudah datang. Mudah-mudahan beliau akan lebih memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita. Akhirnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah akan mengabadikan tempat ini dengan ilmu,
Allah memberikan manfaat kepada mereka yang keluar dari tempat ini. Allah menjadikannya para alim ulama, dan Allah menjadikan dari tempat ini bercahayanya cahaya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Allah ya Rasulullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. الله الله يا رسول الله. صلاتullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Allah ya Rasulullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. الله الله يا رسول الله. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini, pada saat ini, kami sungguh mendapatkan kenikmatan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kami biasanya adalah orang yang datang kepada guru kami untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu. Dan saat ini, pada detik ini, Allah memberikan nikmat kepada kami, guru kami yang setiap saat kita datang kepada beliau, beliau datang ke tempat ini. Semoga kedatangan beliau adalah benar-benar sebagai pengganti dari kedatangan Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendatangkan rahmat barakah dan akan menjadikan kita adalah kelompok-kelompok yang akan digiring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuqaddimu asyukral jazil li murabbi ruhina As-Sayyid al-Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun
ما شاهدتم في هذا المكان المبارك ومن آثاركم ونتمنى أن يكون حضوركم هذا بداية لاتصال قلوب بعضنا ببعض وبالخصوص بحضرتكم إلى أن نصل إلى ما قد تمنيناه وهو الصلة بالحبيب Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan terima kasih yang amat besar kepada guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Semoga ini adalah awal pertemuan hati kami semua kepada beliau sehingga benar-benar sambung kepada guru kami dan kepada guru beliau hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh alangkah berbahagianya jika seorang murid dianggap murid oleh gurunya. Murid menganggap murid, jadi kami mengharap bahwa di tempat ini kami dianggap murid beliau. Dan juga kami ucapkan kepada para habaib dan alim ulama yang hadir ke tempat ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau-beliau. Dan sungguh para alim ulama adalah guru-guru kami. Para habaib yang hadir di tempat ini adalah pembawa berkah majelis ini. Dan para hadirin adalah orang-orang yang tulus insyaallah yang akan menjadikan kami selamat insyaallah di hadapan Allah nanti. Dan juga kepada Bapak pejabat pemerintah yang kebetulan Pak Wali Kota sempat menghadiri majelis ini karena satu hal beliau harus meninggalkan tempat. Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap semoga pejabat-pejabat kita semua adalah orang-orang yang dekat dengan majelisnya ulama, majelisnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan kepada tamu dari Singapura, beliau adalah yang kami hormati Al-Mukarram Muhammad Syah. Beliau seperti telah disebutkan oleh Al-Mukarram Al-Habib Quraisy tadi bahwa sudah biasa membangun masjid. Sudah biasa membangun masjid dan semoga masjid yang beliau bangun ini akan betul-betul masjid yang bakal beliau saksikan kelak di surga bersama Rasulullah. Dan dengan harapan kelak bukan saja masjid yang beliau bangun, banyak madaris, sekolah-sekolah yang sungguh luar biasa, pesantren-pesantren, dan sungguh banyak orang ikhlas yang semoga Allah akan mengirim kepada kita semuanya orang ikhlas. Dan juga kepada saudara kami yang kami tidak menyebut nama beliau yang telah membangun pesantren kami, alhamdulillah. Pesantren kami ini adalah juga izin dari guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Di saat kita hendak membangun pesantren ini, beliau kami minta izin dan beliau mengizinkan, tetapi beliau berpesan agar kamu tidak usah susah-susah membangun pondok. Kami bertanya bagaimana tidak susah membangun pondok, beliau mengatakan jangan minta-minta. Subhanallah, Allah mengirim, tidak meminta dan Allah mengirim. Kalau tidak ada yang memberi, kita berhenti, kita akan duduk. Dan ini adalah pesan beliau, wasiat beliau. Dan masih ada beberapa wasiat beliau yang mungkin tidak bisa kami hadirkan ke tempat ini. Dan di antaranya wasiat beliau adalah agar kita sering mendoakan para dai dan para ustadz ya. Para dai dan para ustadz harus saling mendoakan, khawatir ada bibit kedengkian di hati kita, ada bibit kebencian di hati kita, padahal semua ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada dengki sehingga kita akan menjadi musuh sahabat-sahabat kita sendiri. Masih banyak pesan beliau, insyaallah nanti beliau akan memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Dan juga kepada semua yang telah membantu keberhasilan dari acara ini, dan juga yang membantu pesantren kami, pesantren kita semua ini, bukan pesantren kami, pesantren kita semua ini, dan juga yang membantu dakwah kami dan dakwah para habaib, dakwah para ulama. Semoga Allah menjadikan apa yang mereka lakukan adalah dilakukan dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada semua yang membantu kami, kita semua yang membantu di jalan Allah, yang membantu ulama-ulama kita. Jangan sampai apa yang mereka lakukan di dunia ini tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Jadi mohon didoakan para hadirin yang membantu
baik masjid, pesantren, semuanya didoakan agar Allah memberikan keikhlasan, dan itu doa yang paling dibutuhkan oleh mereka. Doa semoga Allah memberikan keikhlasan, dan juga tambah kami minta didoakan semoga kelak akan datang orang-orang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak usah datang. Ini mungkin ini adalah sekapur sirih dari kami. Nanti insya Allah kelengkapannya adalah akan dihadirkan oleh guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan kepada para alim ulama yang barangkali kami salah dalam menempatkan, mohon maaf karena kami belajar namanya anak. Insya Allah orang para ulama di sini adalah orang tua kami semua. Jadi kalau kami ada kekurangan dimaafkan, kami adalah anak-anak antum semuanya, para ulama dan para habaib. Barangkali seharusnya ditempatkan di sini, kami lalai tempatkan di sana, di sini, di sana. Mohon maaf, kami manusia banyak kesalahan. Kalau anda tidak memaafkan, kami akan malu di depan Rasulullah. Kalau anda cinta kepada majlis ini, kepada guru kami, ulama-ulama, mohon maafkan kami. Jangan sampai kami nanti dimurkai oleh Rasulullah karena tidak bisa menghormati tamu dan menghormati ulama-ulama. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha على النبي Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala Muhammad. إلهي ناجينا وبشيف جميع دياتي واصريف مكائد العيدة والطوف بأهل البدر يا الله مكائد العيدة والطوف بأهل البدر يا الله سبحانه وتعالى آمين مسجدا مباركا آمين معمورا بالخيرات آمين والبركات والأسرار آمين والدعاء المستجاب آمين ونجعله محطة للدعوة إلى الله آمين والعبادة والعلم والتعليم آمين ومجمعا للخيرات والبركات آمين وإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الإذاعة مشاركة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى آمين صوتا مبلغا لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنبها بالعمل الصالح والخير والخشية والخشوع وكل خير وإن الله سبحانه وتعالى يوفق ويحيى في أعماله وفي نياته ويصلح نياته وأعمال أعماله ويصلح ذريته ويوفقه ويأخذ بيده ويمتعنا بعلمائنا وصالح علمائنا وكبارنا وصغارنا وشيخنا وإن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وفي نيات الأسلاف يأمنا مما نخاف ويوفقنا كل خير يشفع عنا عنكم المسلمين كل شر وفتنة ومحنة وضيق ويجمع قلوبنا على الخير ويوفقنا في كل خير على هذه النية وعلى منوح مشايخنا وسلفنا الصالحين وعلمنا الأخرى إلى حضرة النبي الفاتحة. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نسألك اللهم من كل خير سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. ننتقل إلى البرنامج الخامس الذي هو افتتاح الإذاعة بكلمة التوجيه والتوصية والموعظة الحسنة الذي سيقوم به فضيلة الحبيب عبد الله بن محمد باهرون رئيس المجلس الجامعة الأحقام يمن فعليه فليتفضل مشكور. Untuk acara yang kelima yaitu siaran perdana radioku 107,9 yang hal ini akan diisi dengan tausiah dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman.
kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nuthni alayhi al-khayra kullah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله مصدر كل خير وواسطة كل خير والدال على كل خير. صلاة يكشف الله بها عنا كل بؤس ومحنة وفتنة وضير وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صاحب الفضيلة مؤسس مجلس ومسجد وإذاعة البهجة ويحيى، أصحاب الفضيلة الحبايب والعلماء والمسؤولين الحكوميين والضيوف أجمعين والحاضرون والحاضرات، أحمد الله سبحانه وتعالى أن أشهدني وجمعني بكم وأشهدني هذا المشهد الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى وخطوة في الاتباع لسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثمرة من ثمرات دعوته ومكانا يذكر فيه اسم الله كثيرا وينتشر منه نور النبي صلى الله عليه وسلم. فبأبي هو وأمي به هدانا الله من الضلالة وعلمنا من الجهالة وبه ينقذنا ربنا سبحانه وتعالى من الفتنة ومن العذاب في الدنيا والبرزخ والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan salawat, di dalam salawat beliau menekankan makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menekankan makna permohonan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seraya beliau memohon kepada Allah semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah, tidak ada fitnah di dalamnya, tidak ada permusuhan di dalamnya, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan salawat salam kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sumber segala kebaikan dan beliau adalah yang membawa orang kepada segala kebaikan dan beliau adalah yang menjadikan sebab orang terjauh dari segala kejahatan. Amma ba'du. Beliau mengucapkan syukur kepada hadirin semuanya, para habaib dan alim ulama, wabil khusus kepada muassis pesantren ini, dan kami tahu bahwa itu adalah maknanya doa. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada Allah satu pemandangan yang saat ini kita menyaksikannya, yang tidak lain itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat di dalamnya adalah sebuah perencanaan yang panjang di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua yang kita saksikan tidak lain adalah buah daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan di tempat ini adalah tempat untuk menunjukkan kepada kebenaran dan kebaikan, dan tempat yang akan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan sebab kita mendapatkan ilmu. Allah yang mengajarkan kepada kita ilmu, dan di tempat seperti inilah Allah mengajarkan kepada kita ilmu, menjauhkan dari kebodohan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita saksikan, yang kita lakukan pada saat ini. أقول لكم يا أهل جاوة ويا أهل الجزر الأندلسية أنكم ما زلتم بخير ما دمتم متمسكين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلقين به ومحبين له ولآل بيته ولأصحابه، فهذا حصنكم وهذا حرزكم وهذا خيركم وهذا فلاحكم. فمن أراد أن يخرجكم من حصنكم ويقطع عنكم خيركم الذي هو الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعلق به، فما أراد بكم إلا الشر وما أراد بكم إلا الفساد وما أراد بكم إلا الخراب. Kami ucapkan, wahai ahli Jawa dan para penghuni jazirah di sekitar Jawa, engkau akan senantiasa di dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala jika engkau senantiasa masih berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung kepada Nabi Muhammad adalah benteng keselamatan buat Anda semuanya, dan mereka ingin menghancurkan benteng ini karena mereka tidak menginginkan Anda semuanya kecuali kejelekan. Musuh-musuh Allah menginginkan Anda meninggalkan benteng ini, maka mereka sungguh orang yang hanya menginginkan dari Anda adalah kejelekan. Mereka adalah orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu bina min abaina wa min ummahatina wa min abnaina, ma min rahmatin yataharraku biha qalbuka ala waladik aw ala zawjatik aw ala abika aw ala ummik أو على أحد من خلق الله فإنما هي مستمدة من رحمته صلى الله عليه وسلم ورحمته من ربه. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kasih dan sayang kepada kita dari orang tua kita, dari bapak kita, dari anak-anak kita. Dan jika kita menyaksikan kasih sayang yang bertebaran di hamba-hamba Allah, kasih sayang seorang ibu kepada anak, seorang suami kepada istri, itu tidak lain adalah percikan dari kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk kita semuanya. Ayyatuhal ummahat, اعلمنا ان الله سبحانه وتعالى قسم لكن واعطاكن بواسطه محمد صلى الله عليه واله وسلم نصيبا عظيما من الرحمه، فاذا تحركت هذه الرحمه في قلوبكن فاعلمنا ان مصدرها محمد صلى الله عليه وسلم، واعلمنا ان ما يحمله لكن من الرحمه وما يحمله لابنائكن وما يحمله لكل فرد من امتي من الرحمه هو اعظم مما تحسينه لابنك وابنتك. Wahai para ibu-ibu yang diberi oleh Allah karunia rahmat di dalam hatinya dan kasih sayang, maka ketahuilah besarnya kasih sayang yang Anda peroleh, yang Anda miliki, tidak lain itu adalah kasih sayang yang pernah diajarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu semualah akan tampak keindahan. Dan jika kasih sayang sudah dicabut dari seorang ibu, maka sungguh seorang ibu sudah tidak tampak keindahannya. Dan ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إنكم تفتنون في قبوركم بنحو من فتنة الدجال فيؤتى الرجل منكم فيقال له ما تقول في هذا الذي بعث فيكم فأما إن كان مؤمنا فيقول هو رسول الله هو محمد رسول الله آمنا به وصدقناه وأما إن كان مرتابا فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. إذا امتلأ قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتمكنت محبته في قلبك فإن قلبك ينطق قبل أن تنطق لسانك وتجيب على الملكين لأن سؤال الملكين ملتبس هم لا يبينان لك تصديقهما برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك في حال امتحان. المؤمن ينطق ولا يبالي بالمنظر الشنيع الذي يظهر به الملكان والمرتاب الذي قطع صلته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة الدنيا يتلجلج ولا يدري ما الجواب الذي يرضي هذين. Seorang mukmin akan menemukan satu ujian besar di alam barzakh seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di saat mereka ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dan malaikat itu bertanya kepada semua orang, bukan sekedar orang mukmin tapi semua orang, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Malaikat bertanya kepada orang tersebut, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Kalau ahli iman akan mudah untuk menjawabnya. Orang ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah. Akan tapi orang yang hatinya sudah terputus dengan Nabi Muhammad di saat di dunia, ia tidak bisa mengucapkan apa-apa, ia hanya berkata la adri, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang ngomong begitu, aku pun ikut-ikutan, imannya iman ikut-ikutan. Akan tapi orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya sudah terikat dengan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mudah baginya untuk mengucapkan dan pemandangan yang ia saksikan sudah tidak akan berpengaruh, maka ia pun begitu mudah menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Akan tetapi jika orang itu bukanlah orang ahli iman, orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, tidak mencintai Nabi Muhammad, dengan tidak mengenali Nabi Muhammad dengan hatinya di dunia, maka baginya pun susah dan tidak akan mampu untuk mengucapkan jawaban yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. واليوم يجتهد أعداؤنا في كل مكان من العالم أن يقطعونا عن حبيبنا وعن مصدر خيرنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتون لنا بالشبهات ويزخرفون لنا الأقوال كما قال الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نقول لهم هل تنجوننا من عذاب القبر إن قطعتونا عن مصدر أمننا في القبر؟ هل تقفون لنجاتنا في الصراط إن قطعتم عنا مصدر أمننا على الصراط؟ هل تسقونا إذا قطعتمونا عن حوض حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تشفعون لنا إذا انقطعت بنا السبل وفر عنا الولي وفر عنا الابن وفرت عنا الزوجة وفر عنا الأب وانقلب الصديق إلى عدو؟ كلا والله لن تغنوا عن أنفسكم شيئا فضلا عن أن تغنوا عنا شيئا. مصدر خيرنا وحبيبنا وقرة أعيننا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ علينا نعمة محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا معرفته وارزقنا تعظيم هذه النعمة
وارزقنا كمال الاتباع له ظاهرا وباطنا يا كريم. Hari ini musuh-musuh Allah berusaha untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan keraguan-keraguan yang dibuat-buat atau syubhat. Mereka menginginkan kita terpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh mereka tidak akan ada nilainya kelak di akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang mendengar itu seruan-seruan musuh Allah itu hanyalah orang-orang yang tidak ada iman di dalam hatinya. Yang mendengar seruan-seruan musuh Allah yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad adalah orang-orang yang hatinya jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bermanfaat untuk kita. Mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita di saat tidak ada jalan. Mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita di saat yang sangat menakutkan di padang mahsyar nanti. Akan tetapi yang bisa menjadikan kita selamat adalah jika kita sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita keterikatan sambung hati dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kepada hati kita hati yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قطاع الطرق منذ أن ظهر هذا النور وبرز ظهر نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرب، وأثبت الله حجته في قومه حتى أنهم كانوا يلقبونه الصادق الأمين، فما جربوا عليه منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن بعث ولا كذبة واحدة، ولا جربوا عليه خلقا سيئا، ولا جربوا عليه خيانة، ولا جربوا عنه أي شيء يشينه، حتى إذا جاءهم بالبينات من ربه وأشرقت شمسه وملأت الكون نورا وملأت العقول حجة قالوا لا نؤمن به ولا نتبعه. قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون آيات الله وينكرونها لأنهم يعبدون أهواءهم ولا يريدون أن يقروا لرجل منهم من جنسهم بشر مثلهم، لا يريدون أن يقروا له بأن الله اختصه برحمته الخاصة ورفعه هذا المقام العالي حسدا من عند الإنسان. Orang-orang pembegal keselamatan yang merusak perjalanan ahli iman untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah muncul di saat pertama kali muncul nur atau hidayah atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu sudah ada orang-orang yang senantiasa menghalangi Nabi Muhammad, padahal mereka sudah menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sengaja oleh Allah dijadikan sebagai makhluk yang sangat dicintai dan tidak pernah berdusta, Al-Amin. Mereka pun tidak pernah menemukan dusta Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah menemukan Nabi Muhammad berakhlak yang jelek. Bahkan mereka sungguh sangat mempercayai tentang kejujuran dan kebaikan, sifat-sifat yang mulia pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka pun tidak bisa menerima kebenaran. Disebutkan bahwasanya mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka bukan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka mengimani hujjah yang ditegakkan oleh Allah. Bukan mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka percaya Nabi Muhammad adalah membawa kebenaran, akan tapi karena hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, ketidaksukaan kepada Nabi Muhammad, maka itulah yang menjadikan orang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bisa menerima bahwa Nabi Muhammad diberi oleh Allah keistimewaan dengan rahmat. Mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad diberi kemuliaan wahyu. Mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad diberi kemuliaan risalah atau kenabian dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada di dalam hatinya kejuhutan atau pembangkangan terhadap kebenaran yang mereka saksikan. Karena mereka terputus dari Nabi Muhammad, maka hidayah pun tidak bisa sambung kepada mereka. هذا ما كان من شأن العرب، مشركي العرب ومشركي قريش. وأما ما كان من أمر النصارى واليهود
واليهود كانوا أقرب إلى مكة لأنهم كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا ينتظرون قدومه ويعرفونه حق معرفته، وحجة الله عليهم قائمة ظاهرة بينة، ومعرفتهم بهذه الحجة مؤكدة، لأن موسى عليه السلام قد بشر به وبين صفته بيانا لا يمكن أن يلتبس على عارف هذه الصفة أمره أبدا. وقد بين الله سبحانه وتعالى حجته على هؤلاء اليهود وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يخطئ أحد في ابنه؟ هل يغلط أحد في معرفة فلدة كبده؟ كذلك هؤلاء الناس كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفته وزمنه واسمه كما يعرفون أبنائهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فكتموا الحق وحرفوا وبدلوا وزيفوا وخانوا وغدروا وأضلوا أنفسهم وقطعوا أنفسهم عن هذا النور، حتى أن يوسف بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على صفاته فعرفه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال يا رسول الله لا تخبر اليهود بإسلامي حتى تسألهم عني فإنهم قوم بهت. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله من خيارهم وأحبارهم وعلمائهم، فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال أرأيت من أسلم؟ قال نعيده بالله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام قال يا معشر اليهود والله إنه النبي الذي تعرفون. قالوا هو عبد الله بن سلام؟ هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فجحدوا الحجة الظاهرة البينة المستيقنة بها نفوسهم، لأنهم جحدوا نعمة الله كبرا من عند أنفسهم. ومن قبل وصفهم الله سبحانه وتعالى بقتل النبيين بغير الحق، قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا أنبياء وقتلوا أنبياء وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا من سبقت له من الله السعادة مثل يوسف مثل عبد الله بن سلام وغيره من الأحبار الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به. Keberadaan masyarakat Arab, maksud kami adalah orang-orang musyrik pada waktu itu, tidak beda dengan keberadaan orang Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya mereka itu menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat tahu Nabi Muhammad, mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad dengan sangat jelas, dengan pengenalan yang tidak mungkin salah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu sangat mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti seorang bapak atau ibu mengenali anaknya. Kira-kira adakah orang yang tidak kenal anaknya? Sangat kenal. Akan tetapi mereka ternyata kenal Nabi Muhammad tidak ada artinya, karena itu hanya kenal ilmu, tidak sambung hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu yang memberi kabar gembira tentang Nabi Muhammad adalah Nabi Musa dan Taurat yang mereka baca, dan yaitu yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka itu ternyata jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena ada kesombongan di dalam hati, karena ada kesombongan di dalam hatinya untuk menerima kebenaran, dan sungguh yang sombong susah untuk mendapatkan kebenaran. Dan juga disebutkan bahwa ada sebuah cerita seorang dari orang Yahudi yang mereka mempercayai Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Salam. Mereka mempercayai Nabi Muhammad, lalu mereka masuk Islam, tapi mereka berpesan, tolong jangan kasih tahu kalau aku masuk Islam kepada orang-orang Yahudi.
Lalu mereka bertanya, kenapa kalau mereka tahu? Kalau mereka tahu, mereka akan marah tiada tara. Akhirnya ditanyakan kepada orang Yahudi tersebut. Ditanyakan, wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Mereka orang Yahudi menjawab, Abdullah bin Salam adalah orang yang paling baik di antara kami. Mereka adalah orang yang paling terpercaya di antara kami. Lalu bagaimana seandainya ia masuk Islam? Kalau seandainya ia masuk Islam, ia akan menjadi sejelek-jeleknya manusia di antara kami. Lihat, karena kesombongannya, kebenaran sudah tidak ada artinya bagi seorang yang memang hatinya dijauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما النصارى فقد كان لهم ملكان، قيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة. أما النجاشي فقد أسلم رغم معارضة كبار قومه، ونصره الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، وأكرمه بأن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله سبحانه وتعالى في الصحابة لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم المسلمين الذين وصلوا إلى أرضه، وآمن بمعرفته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصفته التي ينص عليها الإنجيل. وأما قيصر فإنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد من صفته من وفد من قريش تجار فيهم أبو سفيان، فسألهم أسئلة تعرف بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع ضباط جيشه وكبار دولته وأمر بالأبواب أن تغلق، ثم قال لهم يا معشر الروم أطيعوني وآمنوا بهذا الرجل، هل لكم في عز الدنيا والآخرة؟ أطيعوني وآمنوا بهذا الرجل. فحاصوا حيص أي تحركوا ليخرجوا من الأبواب، فوجدوها مغلقة، فجاءوا به وضجوا وراجعوه حتى ملهم، وقال لهم إنما فعلت ذلك لأختبر صلابتكم في دينكم، فقد رأيت ما يرضيني، وفاته وفات قومه الخير، ولكن الحجة ثبتت عليهم كلهم، وثبتت أيضا على النجاشي الذي أرسل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، فأكرم مفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث له بهدية، وكان من أمره ما كان. وما أردت أن أقوله أن الحجة كانت ثابتة على العالم القديم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. Adapun orang-orang Nasrani, kaum Nasrani mempunyai dua raja. Kisah dua raja yang pertama adalah Kaisar, raja di Rom, dan yang kedua adalah An-Najasi, raja di Habasyah. Adapun An-Najasi di saat mendengar kabar gembira dan utusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbuka hatinya untuk sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan terbuka hatinya untuk sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakannya dengan iman, sehingga ia masuk Islam dan mendapatkan kemuliaan di dunia di akhirat. Itulah sir rahasia sambung dengan Nabi Muhammad. Adapun yang satu lagi adalah Kaisar, yang ia setelah mendapatkan rombongan dari utusan Nabi Muhammad yang dibawa oleh Abu Sufyan, mereka setelah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad, ternyata Kaisar ini malah mengumpulkan anak buahnya masuk dalam ke istananya, dan di saat itu berkata, menanya kepada mereka untuk memilih tentang makna keimanan, artinya beriman. Jika engkau beriman kepada Nabi ini, untuk berterus terang. Dan di saat mereka mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad, mereka ternyata justru malah diancam dengan hukuman. Lalu Kaisar ini berkata, aku katakan ini semua hanya akan mengujimu, apakah keimananmu dengan agama kami, agama kita ini masih benar. Lihat,
Kaisar ini tahu kebenaran dan dia yakin itu kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, tapi lagi-lagi ada kejanggalan, apakah kecongkaan di dalam hatinya sehingga tidak menerima kebenaran. Yang akan kami tekankan di sini, kata beliau, adalah hujjah kebenaran, bukti kebenaran itu sudah sangat jelas dan sangat jelas mulai dari dahulu dan sampai nanti akhir zaman, dan tidak akan ada orang yang mengingkari kecuali orang hati-hatinya yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-hujjah ala man ba'dihim min al-a'sar fa hiya al-Qur'an al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahadda Allah subhanahu wa ta'ala al-bashar منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما استطاع أي إنسان أو أي جماعة أن تأتي إلى يومنا هذا بسورة من مثل القرآن ولن يأتوا بهذا إلى قيام الساعة، فثبتت حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل مؤمن وكافر، وعلى عربي وأعجمي، على كل إنسان على وجه هذه البسيطة، على الإنس والجن، لأن الله سبحانه وتعالى أعجزهم، وبعجزهم يجب أن تتبين الحجة وتتضح المحجة ويشرق النور لمن أراد أن يبصره ولمن أراد أن يعرفه. Hujjah yang lain lagi adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qurannya menantang siapapun yang ada untuk membuat yang semacamnya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi fad'u syuhada'akum, hingga akhir ayat. Situ Allah berfirman, jika engkau ragu akan ayat Al-Quran ini, akan kebenaran Al-Quran, ayo datangkan satu surah saja, satu surat saja seperti di dalam Al-Quran ini. Mereka tidak akan mampu, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan itu semuanya. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah memberikan satu i'jaz, kekuatan di dalam Al-Quran yang menjadikan siapapun akan lemah di hadapannya untuk menandinginya. Itu adalah mukjizat atau i'jaz. Jika orang sudah tidak mampu melakukan itu semua, membuat semacam Al-Quran atau menandingi Al-Quran, maka akan tampak setelah itu bahwa kebenaran adalah pada Al-Quran. Dan inilah yang dimaksud bahwasanya Al-Quran adalah hujjah, dan itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang ingin menempuh jalan kebenaran, ingin melihat cahaya kebenaran, ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذ قامت الحجة وأشرق النور ما بقي عذر لمعتذر، فلنقبل أيها الإخوة والأخوات على الله سبحانه وتعالى بقلوبنا، ولنستفد من هذا النور، ولنستفد من هذه المائدة المبسوطة، مائدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونأخذ نصيبنا منها ونتزود منها لدنيانا وبرزخنا وآخرتنا. رزقنا الله وإياكم شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رزقنا الله سبحانه وتعالى رأفة محمد صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله سبحانه وتعالى حنانة محمد صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله سبحانه وتعالى رعاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من كفه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته، ولا تحرمنا في الآخرة شفاعته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم،
والحمد لله رب العالمين. Di akhir tausiah dan tausiah beliau sampaikan bahwa kalau sudah jelas hujjah kebenaran, maka tidak ada orang yang boleh beriktidar atau memohon minta. Tidak ada orang yang bisa dimaafkan untuk tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah kebenaran itu ada dan jelas, maka semuanya harus menerima kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita hidayah. Kita mengambil bagian dari kita hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya Nabi Muhammad, memberikan kepada kita riayahnya Nabi Muhammad, memberikan kepada kita nurnya Nabi Muhammad, dan semoga Allah menghidupkan kita di dalam sunnah Nabi Muhammad, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan kita berada di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menggiring kelak kita di mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan bagian air minum yang dituangkan oleh Nabi Muhammad di tangan-tangan beliau, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam kemuliaan di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Inilah yang disampaikan oleh Al-Mukarram guru kami, mursyid kami, pembimbing kami, murabbi kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Semoga beliau senantiasa di dalam kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan semoga manfaatnya semakin luas, dan semoga putra-putra dan anak santri siswa-siswi beliau menjadi orang-orang yang bermanfaat, dan siapapun yang bersambung dengan murid beliau adalah orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Syukran katsiran li fadilatil Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Raisul Jami'ah Al-Ahqaf Hadramaut. Asallahu ayyaj'alana minal mustami'ina qawlahu wa qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran narju min fadilatil Habib Abdullah bin Muhammad Baharun an yakhtim hadzal majlis bid-du'a fa alaihi falyatafaddal mashkur. الفاتحة. أن الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وإن الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحشرنا تحت في ذيل حرمته، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن ينتفع من مائداته ويرتوي من حوضه في الدنيا والآخرة. اللهم أعد بركته ونوره على والدينا وأولادنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنك قد أرسلت عبدك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، فاقسم لنا في هذه الرحمة قسمة نسعد بها فلا نشقى، ونعلو بها فلا نتردى يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا هذه بلد أندونيسيا وعن بلاد المسلمين شر الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. اجمع قلوبنا على طاعتك، وألف بينها في محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذه الإذاعة وفي هذا المجلس وفي هذا المسجد، واجعله مكانا مباركا يتلألأ بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ بأسرار محمد صلى الله عليه وسلم، ويحظى برعاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعمره اللهم بالصالحين والصالحات، وبارك ليحيى في ما أقمته فيه من النيات والأعمال، وانفع به واصلح ذريته، واجعل العلم فيه وفي ذريته، واصلح ويسر رزقه ويسر أموره ظاهرا وباطنا، واجمعه وأعنه وإخوانه القائمين بالدعوة إليك ونشر
علم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وفقهم جميعا واقض حاجاتنا وكل من حضر هذا المجلس لا تصرف اللهم إلا بذنب مغفور وعيب مستور ودين مقضي ورزق واسع هنيء وصلاح لا فساد بعده. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اقضي حاجاتنا في خير وعافية وعلى من هو مشايخنا وحبايبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله الله يا رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله الله يا رسول الله. توسل بي بسم الله وبالهدي رسول الله. توسل بي بسم الله وبالهدي رسول الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. الله الله يا رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله الله يا رسول الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات. ومن هم ومن همة بأهل البدر يا